हेलो भाई भौणी मैंने स्वागत करते नुआ ब्लॉग को आज अच्छे आम गाँव में दिवाली पर्व आ दिवाली पर्व आज आम देशिया विषय आम देशिया आदिवासी कौन कौन परंपरा कौन कौन हुए आप 50% आपको मुझे जोटा जानी से कहि देखी सब करने चेष्टा करी नाचा मन लगुच भाई मैंने पार्टनर सब लोग फुल पैंट मो गोटे हाफ पैंट भाई चलो जा डांस फांस तो होनी मैंने कौटी जाइए पूजा पाठ कौन होती जाक हो तो सियाड़े गले ही सियाड़े डांस हो पार्टनर किस कह आम ये रेस्ट करूँ माने रेस्ट मतलब वीडियो वीडियो देखु सियाड़े स्टार्ट है सियाड़े जा कौन खाई रहा है तो क्या कावल्ला रहा तो मारो लगाइलो तोर स्टोरी लगाइजे एटा म AK47 तबे आपको चक एंते हो तो एंते हो तो एडी फल छालची पूजा हला बातें दा करचक ला जावे तू जा
ହେଲା ଟେନସନ୍ କରନା ରାନ୍ଧ ସାରିସ୍ ମାମା ମଇଦମ ଦେଖ ପାରୁଥିବେ ଭାଇ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଜିର ସ୍ପେଶିଆଲ ଆମର ପରମ୍ପରା ପର୍ବର ତରକାରୀ ଏଠି ବାବୁନା ଲେଖୁଛି ABCD ରେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବାବୁନା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଗଲେ ବାବୁନାକୁ ଦେଖ ଭଲରେ ଟିକେ ପଢାପଢି କରୁଛି ଆଉ ଯେତିକି ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛ ବୋଲେ ସେମାନେ ବି ପଢାପଢି କର ଠିକ ସେ ହେଲା ଏବେ ଯାଇକି 6ଟା ଅଧେ ହେଲାଣି ଆମେ ସେଇଠି ଗଲୁ ସେଠି ପୂଜାପୂଜି ହେଲା ମୁଁ ତ ସେଠି ରହିଲିନି ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ ମୋର ଆସିନି ରେଷ୍ଟ କଲି ସିଆଡ଼େ ମା ମାନେ ଥିଲେ ଇଏ ବି ଥିଲା ସିଆଡ଼େ ପୂଜାପୂଜି କରିକିନା ପଳେଇ ଆସିଲେ ରାତି ହେଇଯିବ 6ଟା 5 ଅଧେ ଏମିତି 6ଟା ଏମିତି ହେଇଯିବ ଏଇ ଖୁସିରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି 5ଟା ବାଜା ଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର ୱାଚିଂ ବାଏ ବାଏ